बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को, और हमारी गेस्ट हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डीपली एनालिसिस रखती हैं और चीज़ें बहुत क्लियर करके आपके सामने पेश करती हैं। इन पर बात करेंगे क्योंकि बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में अभी ऑन ग्राउंड तो उनका कोई हैसियत रहा नहीं। जितने भी हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, बस वो यहीं सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करेंगे, या फिर आप कह लें कि कहीं ना कहीं जाके किसी बैंक को लूट लेंगे, या फिर अदालत को आग लगाएंगे, या फिर सरकारी इमारत जो है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पर भी आप देख लें, जो पेड इंडियन पेड अकाउंट्स हैं, बाहूट कह लें, फातिमा कह लें, बलूचिस्तान फैक्ट कर लें, वो आए दिन एक नया प्रोपेगेंडा लेके आते हैं। और आजकल तो खासतौर पर बुराक उनको इतना चुभ रहा है, जो कि हम भी उस पर काफ़ी खुश हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सही काम कर रहे हैं, जो इन दहशतगर्दों को चुभ रहे हैं हम। ये आप कह लें कि हमारी भी एक कामयाबी है, उस पर भी बात करेंगे। और हमारे गेस्ट के खिलाफ वो काफ़ी पर्सनल होने की कोशिश करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि ये आप कह लें कि अगर आप खुद कहते हैं कि हम बलोच हैं, जो कि हकीकत में आप हो नहीं, ना ही आपके हरकत बलोचों वाले हैं, तो ये तो वाज़ेह है। लेकिन स्टिल अगर आप आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं कि आप बलोच हैं, तो आप बलोच नहीं हैं, क्योंकि आपकी ये जो हरकत हैं वो बता रहे हैं कि आप बलोच नहीं हैं। इस पर बात करेंगे। चीज़ें हैं बहुत सारी डिस्कस करने को इस पॉडकास्ट में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है तानिया बाज़ाई साहब, से बात करते हैं। तानिया, खुश आमदीद। थैंक यू सर। सबसे पहले तो देखें ना, अल्लाह नज़र का एक वॉइस नोट अभी जारी है, क्योंकि इतने अरसे से हमने देखा कि अल्लाह नज़र साहब तो कहीं पे पता नहीं जिंदा हैं भी या नहीं, या फिर उनकी रूह ही ये सारी काम कर रही है। तो अभी एक वॉइस नोट आया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि वो एग्जैक्ट हो, क्योंकि लग यही रहा है कि फैब्रिकेटेड है। बाहूट ने उसको पोस्ट किया है, उसके पीछे क्या उसके मकासद हो सकते हैं, उस पर बिल्कुल आप बात करेंगी। लेकिन मैसेज उन्होंने ये दिया कि भाई अब जो ख़वातीन सुसाइड बॉम्बिंग कर रही हैं उनको सराहा है, और मज़ीद कहे कि मुझे फ़ख्र है इन पर, और बलोच आवाम भी अभी हिम्मत करे, असला उठाए, पाकिस्तानी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ाई करे, जो कि हमेशा से उनको यहीं उकसाया गया। और हम बलोच हमेशा से बेचारा आप कहने के वो इन्हीं तरीक़ों से मारा गया है। तो इस पर आप बात करें, आवाम को भी कुछ बताएं। जो बाहूट बलोच ने एक ऑडियो वो वीडियो एक ऑडियो अपलोड किया है अपने, उसमें डॉक्टर अला नज़र की पिक्चर लगा के। तो मेरा बाहूट बलोच को ये चैलेंज है कि वो उसकी वीडियो अपलोड करे, जिसमें डॉक्टर अला नज़र अपनी आवाज़ में, AI जनरेटेड ना हो, अपनी आवाज़ में जो भी वो पैगाम हमेशा से तखरीबकारी और दहशतगर्दी का देते आ रहे हैं। बलोच यूथ की बर्बादी के पीछे ही डॉक्टर अला नज़र और बशीर ज़ेब का हाथ है। बलोच यूथ जो आज इतना आप कहें कि पसमानदा है, इतना डिप्राइव्ड है, इनके पीछे यही इनके अपने लोग हैं, डॉक्टर अला नज़र, बशीर ज़ेब, या बरामदाग बुकटी है, BR मरी, ये रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब के पीछे। तो बाहूट बलोच से ये चैलेंज मैं करती हूँ कि ये जो ऑडियो आपने AI जनरेटेड ऑडियो अपलोड किए, आप वीडियो अपलोड करें तो हम मान जाए कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी आपको पता है बाहूट बलोच आजकल AI का फ़ायदा ले रहे हैं और जाके चीज़ें अपलोड कर रहे हैं। कोई हकायक नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। पहले भी अकाउंट इसका हो गया था सस्पेंड, अभी मज़ीद भी ये भी हो जाएगा। तो ये है कि इसमें कोई हकायक नहीं है जो उसने वीडियो अपलोड किया है, ऑडियो। बिल्कुल। तानिया, देखें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा हो रहा है आजकल, तो मैं देख रहा हूँ बलूचिस्तान फैक्ट उसका और कोई काम है ही नहीं। पहले जो आप आज़ादी की बात करते थे, आप दहशतगर्दों को उकसाते थे, आजकल आपका भी प्रोपेगेंडा यही रह गया है कि भाई किसी न किसी तरीके से बुराक को रोकें, क्योंकि ये आवाम को हकीकत बता रही है। आवाम की जो एक कह लेना कि सही एंगल से चीज़ों को देखने का एक राह दे रही है, तो काफ़ी चुभ रही है उनको। आपके खिलाफ भी वो प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारे जितने भी फीमेल गेस्ट होते हैं या फिर एंकर्स होते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। इसको मैं चाहता हूँ कि आप उस पर थोड़ा बात करें। हम बलूचिस्तान फैक्ट को पहले भी चैलेंज किया था कि बलूचिस्तान में बैठ के 5 सेकंड की वीडियो बनाएं, अपलोड करें अगर आप वाकई बलूचिस्तान में हैं। उसमें वो नाकाम रहा। फिर बलूचिस्तान फैक्ट्स उसको कभी किसी ने इस तरह रुलाया नहीं है जिस तरह बुराक डिजिटल ने उसको रुला दिया है, जिस तरह नईमा ज़ेरी को हमने रुला दिया है। तो कभी इनके टक्कर के लोग शायद सामने आए नहीं थे। तो बुराक डिजिटल और बुराक डिजिटल पे जो जितने लोग काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के मुकामी हैं, इनहैबिटेंट्स हैं और बलूचिस्तान के कबायली हैं। ठीक है, जितना बलूचिस्तान पे इनका हक है उतना हमारा भी है, और बलूचिस्तान किसी के बाप का नहीं है, हम सब का है, हम सब उसके इनहैबिटेंट्स हैं। तो बलूचिस्तान फैक्ट्स नैरेटिव्स पे बात नहीं करता। बलूचिस्तान फैक्ट्स के पास कुछ है भी नहीं बात करने के लिए। आजकल वो करदार कशी पे उतर आया है। अगर हमने इनकी करदार कशी शुरू कर दी ना करदार, तो फिर ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं इतना बता दूं, हमारे पास इतना मटेरियल है PYC
کے اگینسٹ ہمارے پاس اتنا مٹیریل ہے, اتنا کچھ ہے, لیکن ہم پرسنل نہیں جاتے. وہ جو بھی ہو, بلوچستان کی بیٹیاں ہیں, ہمارے لیے باعث عزت ہے, اور ہم نے صرف ڈفرینس آف اوپینین پہ بات کرنی ہے. ہم پرسنل یا کریکٹر اسیسینیشن پر کبھی نہیں جائیں گے, یہ ہماری تربیت نہیں ہے. ہمارے پیچھے خاندان ہے, فیملی ہے, بیک گراؤنڈ ہے, الحمدللہ شجرہ نسب ہے, تو ہم کبھی کسی کے پرسنل اس پہ نہیں جائیں گے. بلوچستان فیکٹس آج کل پتہ نہیں ٹویٹ پہ اس نے کچھ لکھا تھا جو میری نظر کے سامنے ہوا ہے کہ براق ڈیجیٹل پر کچھ طلاق یافتہ ہیں اور کچھ بے خاندان ہیں. الحمدللہ کوئی بھی طلاق یافتہ ہم میں سے نہیں ہے, اور کوئی بھی ہم میں سے بے خاندان نہیں ہے. بے خاندان وہ ہے جو روڈوں پر 24/7 بیٹھ کے وہ پروٹیسٹ کرتی ہیں. بے خاندان وہ ہیں جو آج جیلوں میں ہیں, ریمانڈ پہ ہے, ٹھیک ہے. بے خاندان وہ ہے جو ازائلم لینے کے لیے ہر حد پار کر چکی ہیں. بے خاندان کریمہ بلوچ جیسی ہیں جو صرف ازائلم لینے کے لیے, کینیڈا کا ازائلم لینے کے لیے اس نے جو کام کیے ہیں, اور پھر وہ کینیڈا گئی, پھر وہاں ٹب میں نہاتے ہوئے اس کی مردہ حالت میں پائی گئی. تو سب کو پتہ ہے کہ بے خاندان کون ہے, ٹھیک ہے. ہمارے خاندان ہے, اور ٹھیک 5 بجے کے بعد ہمیں کال آتی ہے کہ آپ کہاں ہیں, کدھر ہیں, گھر پہنچے, ٹھیک ہے. بے خاندان وہ ہے جو BLA کے کیمپس میں ٹریننگ حاصل کرتی ہیں 10 دن, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بے خاندان وہ ہے جو ایز اے سوسائڈ بامر, ایز اے فیمیل سوسائڈ بامر خود کو استعمال کروا رہی ہیں. تو سب کو پتہ ہے کہ بے خاندان کون ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ کون کس ایجنڈے پہ ہے. تو بلوچستان فیکٹ کو میں وارن کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس ایسا مٹیریل ہے BYC سے ریلیٹڈ, جس دن ہم نے اپلوڈ کیا نا, آپ کی عزت میں کچھ نہیں رہنا. لیکن ہم پرسنل نہیں جانا چاہتے ہیں. تو مجھے بلوچستان فیکٹ سے بھی یہی امید ہے کہ آپ ڈفرینس آف اوپینین پہ بات کریں, آپ ہم سے نیریٹیوز پہ بات کریں, اور آپ بالکل ہر ایک گھر میں لوگوں کی ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے, ایک گھر میں اختلافات ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اپنا اوپینین شیئر کریں, لیکن اگر آپ پرسنل جائیں گے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے آپ کے سامنے لانے کے لیے, لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے کہ نہیں, یہ نہیں کرنا, پرسنل نہیں جانا, صرف اور صرف نیریٹیو پہ بات کرنا ہے. تو آج جو کچھ ٹویٹس میرے سامنے سے گزری ہیں, بلوچستان فیکٹ آپ کو پتہ ہے ارجن شکلا چلا رہے ہیں, باہر بیٹھ کے چلا رہے ہیں, تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آئندہ آپ نے سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے. اور الحمدللہ ہم بہت خاندانی ہیں, ہمارے پیچھے خاندان ہیں, ہمارے پیچھے پوچھنے والے ہیں. بے خاندان وہ ہے جو 24/7 روڈوں پر بیٹھے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور جو خود کو خودکش بمبار بنا کے پیش کر رہے ہیں, جو BLA کے کیمپس میں ٹریننگز لے رہی ہیں, وہ ہے بے خاندان. بالکل تانیہ, یہی بات ہے جو میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ آپ بلوچ نہیں ہیں, کیونکہ آپ کے حرکتیں ہی بلوچوں والی نہیں ہیں. آپ نے بالکل جو کردار کی بات کی, آپ نے جو بالکل ڈگنیٹی کی بات کی, وہ دکھتا ہے نا, باتوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے. لیکن اسٹل اگر وہ ان کو زیادہ شوق ہے, کیونکہ ان کے پاس اوپینین ہے نہیں تھا. نہیں, اگر میں سچ بتاؤں نا, آپ ڈفرینس آف اوپینین کی بات کریں, ان کے پاس اوپینین ہوگا تو وہ کوئی ڈفرینشیٹ رکھیں گے. ایک اور چیز سامنے آئی ہے تانیہ, میں چاہوں گا اس پر بھی آپ بات کریں. پچھلے دنوں مستونگ میں ایک بینک کو بھی لوٹا گیا. یہ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہا, جو دہشت گرد پہلے جو آزادی کی بات کرتے تھے, ایک پتہ نہیں کیا خواب انہوں نے دیکھا ہوا تھا, کس نے دکھایا تھا کہ آزاد بلوچستان کبھی بنے گا, جو کہ کبھی نہیں بن سکتا. ہمیں بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہوگا, لیکن آج کل وہ ان کاموں پر ہوتا رہے ہیں کہ بھائی بینک لوٹو, یا پھر سرکاری اداروں کو آگ لگاؤ, یا پھر کسی سے سونا چوری کرو, جو پچھلے دنوں وہ واقعہ بھی آیا. تب میں چاہتا ہوں کہ آپ, حالانکہ اس میں بات کرنے کچھ ہے نہیں, لیکن اسٹل میں چاہوں گا کہ آپ عوام کو کچھ بتائیں. فتنہ اور ہندوستان کا جب سے فنڈنگ کا BYC کی لیڈرشپ اندر ہے, تو ظاہر فنڈنگ تھرو BYC بھی ہوتی رہی ہے, کیونکہ سافٹ اینڈ پولیٹیکل فیس ہے فتنہ ہندوستان کا. تو جب سے BYC کی لیڈرشپ اندر گئی ہے, ان کو فنڈنگ میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں, یہ ڈکیتی چوری پر اتر آئے ہیں, اور کل مستونگ میں انہوں نے بینک لوٹا ہے, جس میں انہوں نے 16 لاکھ روپے چوری کیے ڈکیتی کر کے, اور وہ 16 لاکھ اسی مستونگ کے رہنے والوں کے تھے, انہی بلوچوں کے تھے. تو پھر جاتے جاتے شاید انہوں نے بینک کو بہت نقصان پہنچایا ہے, ان کی شیشے بھی توڑے ہیں. تو جب سے BYC کی لیڈرشپ اندر گئی ہے, ان کا فنڈنگ کا بڑا ایشو ہو رہا ہے, حوالے کے تھرو پیسے آتے تھے. تو اس کے علاوہ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈکیتی چوری پر اتر آئے ہیں, اور ریسنٹلی انہوں نے ایک گھر پہ بھی حملہ کیا, وہ بھی بلوچوں کا تھا. عورتوں کی چار دیواری پامال کر کے بلوچ عورتوں کو ہراساں کیا, بچوں کو. یہ اس حد تک گر سکتے ہیں. آپ کی لڑائی کس سے ہے؟ آپ کی لڑائی پاک فوج سے ہے, آپ کی لڑائی پاکستان سے ہے, آپ کی لڑائی اپنے بلوچوں سے ہے. آپ پہلے یہ تو ڈفرینشیٹ کریں کہ آپ کس سے لڑ رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا. تو یہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ
अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो 16 लाख रुपए उन्हीं बलोचों के थे जो वहाँ मस्तूम में रह रहे हैं और ये चोरी डकैती करके चले गए। बिल्कुल दानिया, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद इनको बेनकाब करेंगे। हालांकि वो हमारा काम तो उन्होंने अभी आसान कर दिया, वो खुद ही बेनकाब होते रहे हैं, जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तानिया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आप तानिया बाज़ाई को सुन रहे थे। पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और दीगर चीज़ें हमने डिस्कस की। जो प्रोपेगेंडा वो करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं बिना किसी मकसद के, बस वो आप कह लेना किरदार कशी तक उनकी ये जो सियासत है या फिर आप कह लें प्रोपेगेंडा महदूद है, उस पर वो तो अपना काम करते रहेंगे। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, सही एग्जैक्ट जो एक आप कह लें कि विद एविडेंस एक न्यूज़ होती है वो आप तक पहुंचाएं और आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ बताएं, नई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं, ना कुछ ऐसा कुछ करें। हम आप वाजे होता है जो हम बोलते हैं वही चीज़ें सामने भी होती हैं, बस हमारी कोशिश है कि आपको उसकी तरफ हम निशानदेही करें। तो ये हमारा काम हम कर रहे हैं। बाकी ये तानिया ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें डिस्कस की हैं, बिग पॉइंट्स, काफ़ी सारे डॉट्स भी उन्होंने कनेक्ट किए जो कि वाकई हैं भी सही अगर हम रियलिटी की बात करें। तो इंशाल्लाह आने वाले पॉडकास्ट में मज़ीद बात होगी चीज़ों पर। इसी उम्मीद के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।